Jake Morrison sintió que su corazón se detuvo cuando vio a la criatura de 2,5 metros de altura, parada frente a él, sosteniendo su diario personal con sus delgadas manos de 6 dedos. La reina alienígena Zefira tenía la piel plateada que brillaba bajo las luces de la nave espacial capturada, y sus grandes ojos dorados lo miraban con una intensidad que lo hacía temblar. No esperaba que supieras leer español, murmuró Jake, tratando de mantener la compostura mientras las alarmas sonaban a su alrededor. La nave de investigación Constellation había sido abordada hace apenas 20 minutos, y ahora él era el único tripulante que quedaba consciente en el puente de mando. Zefira movió su cabeza alargada hacia un lado, sus finas antenas temblando ligeramente. Tu especie subestima constantemente las capacidades de otras civilizaciones. Hemos estudiado todos sus idiomas durante décadas antes de hacer contacto oficial. El diario temblaba en sus manos mientras Jake recordaba exactamente lo que había escrito sobre ella la noche anterior. Había sido después de la primera transmisión diplomática, cuando la flota alienígena había aparecido en los límites del sistema solar, y las descripciones que había hecho de su apariencia física y sus especulaciones sobre sus intenciones no habían sido exactamente diplomáticas. Escribiste que parezco una mantis religiosa gigante con delirios de grandeza, leyó Zefira con una voz que sonaba como campanillas de viento. También mencionaste que probablemente mi civilización es una dictadura militar disfrazada de monarquía benevolente. Jake tragó saliva con dificultad. Era solo mi opinión personal. No pretendía que nadie más lo leyera, especialmente no tú. Los ojos dorados de Zefira brillaron con algo que podría haber sido diversión. Sin embargo, tus observaciones no carecen de mérito. De hecho, son sorprendentemente precisas para alguien que me había visto por primera vez hace apenas 24 horas de su tiempo. La confesión tomó a Jake completamente por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Mi imperio se construyó sobre la conquista y la asimilación de especies menores. Lo que ustedes llaman diplomacia, nosotros lo llamamos reconocimiento previo a la invasión. Zefira cerró el diario y lo colocó sobre el panel de control, pero tu especie ha demostrado ser diferente. Más perceptiva. Interesante. Jake sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras la nave cambiaba de rumbo. ¿A dónde nos llevas? A mi mundo natal Kepler 42b. Quiero que conozcas a mi consejo de guerra. Quiero que vean lo que vi en estas páginas. Una mente humana capaz de comprender verdades complejas sin necesidad de evidencia directa. ¿Y qué pasa con el resto de mi tripulación? Zefira se acercó a él, su altura imponente creando una sombra sobre Jake. Están vivos pero sedados. Su destino dependerá de lo que decidas hacer en las próximas semanas. ¿Qué tipo de decisión? Si estás dispuesto a ayudarme a entender mejor a tu especie o si prefieres que procedamos con nuestros planes originales de conquista sistemática. Jake sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Está diciendo que el futuro de la humanidad depende de mi cooperación? Exactamente. Zefira extendió una de sus manos hacia él. Tu diario reveló algo que nuestros análisis científicos no pudieron detectar. La capacidad humana para la intuición estratégica es una habilidad que mi imperio podría utilizar. Y si me niego, los ojos de Zefira se oscurecieron ligeramente. Entonces tu especie será catalogada como un recurso a explotar en lugar de un aliado potencial. La diferencia es significativa. Jake miró el diario sobre el panel de control, preguntándose cómo unas pocas páginas de pensamientos privados habían cambiado el curso de 2 civilizaciones enteras. La comunicación por radio crepitó desde la consola principal de la nave. Era la voz de control de misión de la Tierra, preguntando por el estado de la Constellation. Jake se acercó al micrófono, pero Zefira puso una de sus manos sobre la suya antes de que pudiera responder. Esta será tu primera prueba, le dijo. ¿Qué le dirás a tu mundo natal? Jake Morrison se quedó inmóvil frente al panel de comunicaciones, mientras el peso de la decisión más importante en la historia humana descendía sobre sus hombros. La reina alienígena Zefira esperaba a su lado, sus ojos dorados fijos en cada microexpresión de su rostro. El silencio en la nave capturada se había vuelto opresivo, roto únicamente por el zumbido constante de los sistemas alienígenas y las transmisiones cada vez más urgentes.
Control de misión, aquí Jake Morrison de la Constellation habló finalmente en el micrófono. Eligiendo cuidadosamente cada palabra. Hemos establecido contacto directo con los representantes alienígenas. La situación es estable, pero delicada. Necesitamos tiempo para completar las negociaciones iniciales. La respuesta llegó inmediatamente. Morrison, hemos perdido contacto con el resto de tu tripulación. ¿Cuál es su estado actual? Jake miró a Zefira, quien asintió casi imperceptiblemente. La tripulación está segura, pero participando en un protocolo de intercambio cultural intensivo. Los alienígenas tienen métodos de comunicación que requieren periodos de aislamiento sensorial. Es parte de su proceso diplomático. Entendido, Morrison. El Comando Espacial está enviando la flota de refuerzo Delta 7. Su tiempo estimado de llegada es de 6 horas. El estómago de Jake se hundió. Sabía que una flota militar sería interpretada como un acto de agresión por parte de Zefira y su gente. Control de misión. Recomiendo encarecidamente retrasar cualquier aproximación militar. Los alienígenas consideran las demostraciones de fuerza como declaraciones de guerra. Hubo una pausa prolongada antes de que la voz del comandante Phillips respondiera. Morrison, estás bajo coerción en este momento. Jake sintió la mirada penetrante de Zefira sobre él. La pregunta era una trampa. Cualquier respuesta podría desencadenar una escalada militar. Negativo, señor. Estoy operando bajo protocolos diplomáticos de primer contacto. La situación requiere paciencia y comprensión mutua. ¿Tienes autorización para continuar las negociaciones, pero mantén canales abiertos cada 2 horas? Cuando la transmisión terminó, Zefira se movió hacia los controles de la nave. Tu especie es predecible en su desconfianza. Nuestros sensores ya han detectado el movimiento de sus naves militares. No pueden evitarlo, explicó Jake. Es instinto de supervivencia. Cuando una especie enfrenta lo desconocido, su primera reacción es prepararse para la defensa. Interesante perspectiva. Zefira manipuló varios controles con fluidez sobrenatural. Mi consejo de guerra predijo exactamente esta respuesta. Apostaron que su especie mostraría agresión en las primeras 12 horas de contacto. Era una prueba. Todo es una prueba con mi gente. Zefira se volvió hacia él, sus antenas moviéndose en patrones complejos. Pero tu respuesta específica no fue anticipada por nuestros estrategas. Lograste ganar tiempo sin mostrar sumisión o hostilidad directa. La nave se sacudió ligeramente mientras cambiaba de curso. A través de las ventanas transparentes, Jake pudo ver que se dirigían hacia una estructura masiva que parecía una estación espacial del tamaño de una luna pequeña. Bienvenido a Nexus Prima, anunció Zefira. Es nuestro puesto de comando para esta región galáctica. Desde aquí, coordinamos las operaciones de conquista de 17 sistemas estelares diferentes. La estructura era impresionante y aterradora al mismo tiempo. Jake podía ver cientos de naves más pequeñas entrando y saliendo de puertos de acoplamiento, como abejas regresando a una colmena gigantesca. Las dimensiones eran incomprensibles. La estación tenía que medir al menos 500 kilómetros de diámetro. ¿Cuántas especies han conquistado? 43 civilizaciones completamente asimiladas. Otras 22 en varios estados de integración. Zefira pausó observando la expresión de Jakes. Tu especie sería la 44 si las negociaciones fallan. Y si tienen éxito, entonces se convertirían en nuestros primeros socios voluntarios. Es una distinción que podría cambiar fundamentalmente la estructura de nuestro imperio. La nave se acercaba a uno de los puertos de acoplamiento más grandes. Jake podía ver figuras alienígenas moviéndose por los pasillos transparentes, todas con la misma apariencia general que Zefira, pero con variaciones en altura y coloración de piel. Tu diario mencionó que mi postura corporal sugería inseguridad compensada por autoridad artificial. Dijo Zefira repentinamente. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Jake consideró su respuesta cuidadosamente. La forma en que mantienes tus brazos ligeramente alejados de tu cuerpo, como si estuvieras preparándote para demostrar tu envergadura. Es un comportamiento que he visto en políticos humanos que sienten que su posición es cuestionada. Fascinante. Nuestros propios psicólogos nunca habían hecho esa observación, a pesar de analizar mi comportamiento durante décadas.
Tal vez porque estaban demasiado cerca de la situación para verla objetivamente, o tal vez porque tu especie tiene habilidades perceptivas que no habíamos reconocido anteriormente. La nave se conectó al puerto de acoplamiento con un sonido metálico suave. Estás a punto de conocer a individuos que han dirigido campañas militares contra especies que creían ser superiores. Prepárate para defender no solo tus observaciones, sino la valor de toda tu civilización. Jake Morrison stepped through the airlock into Nexus Prima and immediately felt the weight of countless alien gazes upon him. The corridor stretched ahead like a cathedral made of gleaming metal and strange crystalline materials that pulsed with soft, rhythmic light. Sepira walked beside him, her movements fluid and commanding, while behind them followed two guards, whose armor seemed to shift and flow like liquid mercury. The Council of Conquest awaits us in the central chamber, Sepira explained as they moved to the station's main thoroughfare. Other aliens paused their activities to stare at Jake, some with curiosity, others with what appeared to be barely concealed hostility. They have reviewed your diary entries and are eager to test your analytical capabilities. Jake tried to maintain his composure while taking in the overwhelming architecture around him. The station's interior defied human understanding of physics, with walkways that curved impossibly upward and gravity that seemed to shift orientation depending on which surface you were standing on. What kind of tests are we talking about? They will present you with historical scenarios from their previous conquests. Your task will be to identify the strategic weaknesses that led to each civilization's defeat, using only limited information about their cultures and capabilities. And if I fail? Sephira's antennae twitched in what Jake was beginning to recognize as her equivalent of a concerned expression. Then they will conclude that your insights about me were merely fortunate guesses, and humanity will be classified as a standard conquest target. They entered a vast circular chamber with a dome ceiling that displayed what appeared to be a real-time map of the galaxy. Dozens of star systems pulsed with different colored lights, indicating various stages of conquest and assimilation. Around the chamber's perimeter stood 7 massive figures, each representing a different alien species, but all bearing the same ceremonial markings that identified them as high-ranking military commanders. "Behold the human specimen," announced the largest of the council members, a creature that resembled a cross between a rhinoceros and a praying mantis. "I am General Taxon of the Rigel campaign." He conquered the silicon-based crystalline collective in 14 standard cycles using conventional siege tactics. Jake studied Taxon's posture and the way he positioned himself relative to the others. The General was clearly trying to intimidate him, but there was something defensive about his stance that suggested uncertainty about this entire proceeding. 14 cycles seems like a long time for a conventional siege, Jake observed. Were you dealing with an enemy that had superior defensive technology, or did you face internal resistance to your strategic choices? The chamber fell silent. Several of the council members exchanged glances that Jake couldn't interpret, but Sephira's posture straightened with what may have been satisfaction. "The human shows promise," admitted another council member, this one resembling a humanoid shark with multiple arms. I am Admiral Krisa of the Andromeda Front. Present your analysis of this scenario. A spacefaring civilization with advanced energy weapons but limited faster than light travel capabilities. They possessed strong cultural unity but have never faced an external military threat. Jake closed his eyes for a moment, visualizing the scenario. The obvious approach would be to exploit their inexperience with warfare by using hit-and-run tactics to create panic and disorganization. However, strong cultural unity suggests they would adapt quickly and potentially become more dangerous as they gain experience. The better strategy would be to infiltrate their society first, identify internal pressure points. Admirable Krisa's multiple arms moved in what Jake assumed was approval. Precisely the strategy I employed against the Tau Sessions. They destroyed themselves in civil war while we observed from a safe distance. But that approach carries its own risks. Jake continued, feeling more confident. Infiltration requires detailed cultural knowledge and extended time investment. If discovered,
It could unite your enemy against you more effectively than direct military action. What alternative would you suggest? Asked a third council member whose appearance reminded Jake of a giant spider crossed with an octopus, demostrando overwhelming superiority in a limited engagement. Then offer immediate generous terms for voluntary integration. Make submission appear to be the obviously intelligent choice rather than a defeat. Zephyra stepped forward. Council members, observe how the human identifies not just tactical solutions, but the psychological and strategic implications of each approach. This is the kind of analysis that could revolutionize our expansion methodology. General Thaxton moved closer to Jake, his massive form casting a shadow over the humans. So we're a species has never conquered another world. What gives you the authority to critique methods that have proven successful across 4 civilizations? Jake looked up at the imposing alien without flinching. Because I'm not thinking like a conqueror. I'm thinking like someone who doesn't want to be conquered. Every species you've defeated probably had military experts who understood warfare from an aggressor's perspective. But they didn't have the viewpoint of someone whose entire civilization's survival depends on understanding the conqueror's weaknesses. The chamber erupted in what Jake assumed was alien conversation, though the sounds were unlike anything in human experience. Clicking, humming, and complex harmonic tones filled the air as the council members communicated in their various languages. Finally, Zephyra restored order with a gesture. The council will deliberate. Jake Morrison, you will be escorted to quarters where you can rest and prepare for the second phase of evaluation. What's the second phase? Jake asked as guards approached to lead him away. You will be given access to our complete intelligence files on humanity, Zephyra replied. Your task will be to develop a conquest strategy for your own species. If you can create a plan that the Council considers viable, it will prove that humans possess strategic thinking capabilities worthy of partnership rather than subjugation. Jake felt his blood run cold. You want me to plan the destruction of my own civilization? I want you to prove that you understand your species well enough to protect them. Zephyra corrected. The best defense against conquest is understanding exactly how conquest would be achieved. If you can identify humanity's vulnerabilities, you can also identify how to strengthen them. As the guards led Jake through corridors filled with alien soldiers and strange technologies, he realized that his personal diary had become the first move in a chess game where the stakes were the freedom of every human being alive. Jake Morrison se encontraba en una habitación que desafiaba toda comprensión humana de la arquitectura. Las paredes parecían respirar suavemente, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo hipnótico, mientras que el suelo bajo sus pies se sentía sólido pero proporcionaba una sensación extraña de estar caminando sobre agua estancada. 3 hologramas masivos flotaban frente a él, mostrando información detallada sobre la Tierra, sus defensas militares y patrones de comportamiento social humano que habían sido recopilados durante décadas de observación secreta. Los datos son abrumadores, murmuró Jake, mientras navegaba a través de archivos que contenían análisis psicológicos de líderes mundiales, mapas de instalaciones militares clasificadas y evaluaciones detalladas de las debilidades en los sistemas de comunicación global. Han estado estudiándonos durante mucho más tiempo del que cualquiera imaginó. Un archivo particularmente inquietante mostraba simulaciones de cómo diferentes estrategias de invasión afectarían a las principales ciudades del mundo. Jake vio representaciones holográficas de Nueva York, Londres, Tokio y otras metrópolis bajo diversos escenarios de conquista, cada uno calculado con precisión matemática aterradora. Si realmente quieren que desarrolle una estrategia de conquista, se dijo a sí mismo, entonces necesito entender no solo nuestras debilidades, sino también cómo ellos piensan que operamos. Comenzó a tomar notas en una tablet alienígena que había sido proporcionada, escribiendo en español para mantener cierta privacidad mental, aunque sospechaba que sus capores podían traducir cualquier cosa que escribiera. Primer error en sus análisis, escribió. Asumen que la humanidad respondería a una invasión como una entidad unificada. En realidad, nuestras divisiones políticas y culturales serían tanto nuestra mayor debilidad como nuestra fortaleza oculta. Jake estudió los mapas de distribución de recursos y notó que los alienígenas habían identificado correctamente los puntos de control críticos
para paralizar la civilización humana, centros de comunicación, plantas de energía y nudos de transporte. Sin embargo, sus análisis parecían sobreestimar la importancia de las estructuras gubernamentales formales. Segundo error, continuó escribiendo. Creen que neutralizar a los líderes oficiales causaría colapso organizacional. No entienden que los humanos tienen una capacidad extraordinaria para la organización emergente durante crisis. Después de horas de análisis, Jake comenzó a ver patrones en la metodología alienígena que revelaban tanto fortalezas como puntos ciegos significativos. Su imperio había tenido éxito contra civilizaciones que operaban según principios jerárquicos rígidos, pero nunca habían enfrentado una especie con la flexibilidad adaptativa y la tendencia humana hacia el caos organizado. La puerta de la habitación se deslizó abierta sin sonido, y Zefira entró acompañada por una figura alienígena que Jake no había visto antes. Esta nueva criatura era más pequeña que Zefira, con piel que cambiaba de color como un camaleón, y ojos múltiples que se movían independientemente. Te presento a Nexus Prime Vortak, nuestro principal estratega de conquista, dijo Zefira. Ha diseñado las campañas militares para 38 de nuestras conquistas exitosas. Vortak se acercó a Jake, sus ojos estudiando los hologramas y las notas que había tomado. Humano Jake Morrison, he revisado tu trabajo preliminar. Tus observaciones sobre nuestros análisis son preocupantes. ¿Preocupantes en qué sentido?, preguntó Jake, tratando de mantener un tono neutro. Identificaste 3 errores fundamentales en nuestras evaluaciones que ninguno de nuestros analistas había considerado, respondió Vortak, su piel cambiando a un tono más oscuro. Esto sugiere que tu especie posee capacidades defensivas que no habíamos anticipado. Zefira se movió hacia los hologramas, manipulando los controles para mostrar nuevos datos. Muéstranos tu estrategia de conquista propuesta. El Consejo está ansioso por evaluar si un humano puede desarrollar un plan viable para subyugar a su propia especie. Jake respiró profundamente antes de comenzar su presentación. Cualquier estrategia de conquista exitosa contra la humanidad debe basarse en una comprensión de que somos una especie paradójica. Somos tanto increíblemente unificados como profundamente divididos, dependiendo de las circunstancias. Activó una serie de mapas que mostraban patrones de migración histórica y conflictos regionales. La primera fase requeriría crear una crisis aparentemente natural que afecte a múltiples regiones simultáneamente. No un desastre obvio, sino algo que parezca ser una coincidencia desafortunada. ¿Qué tipo de crisis?, preguntó Vortak, sus múltiples ojos enfocándose en diferentes aspectos de los datos. Fallas en sistemas de comunicación por satélite que parezcan ser causadas por actividad solar aumentada. Simultáneamente, introducir virus informáticos que afecten sistemas de distribución de energía y agua en las principales ciudades, explicó Jake. Hacer que parezca que la infraestructura está fallando debido a dependencia excesiva en tecnología interconectada. Zefira inclinó la cabeza, sus antenas moviéndose en patrones de interés. ¿Cómo previene esto una respuesta militar coordinada? No la previene, la canaliza, respondió Jake. Los gobiernos humanos responderían movilizando sus militares para mantener el orden interno. Mientras están distraídos con el caos doméstico, sus capacidades de defensa planetaria estarían en su punto más vulnerable. Fascinante, murmuró Vortak. Y la segunda fase, J.K. manipuló los hologramas para mostrar patrones de comunicación global. Aquí es donde la psicología humana se vuelve crítica. Una vez que la infraestructura esté desestabilizada, presentarse no como conquistadores, sino como salvadores. Ofrecer tecnología para restaurar los sistemas fallidos, proporcionar recursos para las áreas más afectadas. ¿Conquista a través de dependencia?, preguntó Zefira. Exactamente. Los humanos tienen una tendencia histórica hacia la gratitud y lealtad hacia aquellos que los ayudan durante crisis. En lugar de luchar contra esta tendencia, explotarla sistemáticamente. Vortak cambió de color nuevamente, esta vez a un tono que Jake interpretó como preocupación. Tu estrategia no requiere violencia directa en absoluto. La violencia sería contraproducente, explicó Jake. Los humanos responden a la agresión directa con resistencia feroz y creativa, pero respondemos a la ayuda aparentemente desinteresada con cooperación y eventual subordinación voluntaria. ¿Y si algunos grupos humanos sospechan la manipulación?, preguntó Zefira. Jake sonrió grimly. Esa es la belleza de la psicología humana.
Los grupos que expresen sospechas serán desacreditados por otros humanos que están recibiendo beneficios de la ayuda alienígena. Nos dividiremos entre nosotros mismos, haciendo el trabajo de conquista por ustedes. El silencio que siguió fue profundo y perturbador. Jake podía ver que tanto Zephyra como Vortak estaban procesando implicaciones que claramente no habían considerado antes. Finalmente, Vortak habló. Tu estrategia es viable y probablemente exitosa. También revela capacidades analíticas que hacen de tu especie un adversario formidable si llegara a desarrollar tecnología militar comparable a la nuestra. ¿Qué significa eso para las negociaciones?, preguntó Jake. Zephyra se acercó a él. Significa que has probado exactamente lo que esperaba probar. Tu especie posee inteligencia estratégica suficiente para ser valiosa como aliada, pero también peligrosa suficiente como enemiga para requerir respeto genuino. El Consejo se reunirá mañana para tomar su decisión final, añadió Vortuk. Tu demostración ha cambiado parámetros fundamentales en nuestras evaluaciones. Mientras los dos alienígenas salían de la habitación, Jake se quedó mirando los hologramas que mostraban su mundo natal. Acababa de crear un plan para la destrucción de su propia civilización, y la precisión aterradora de su estrategia podría ser la única cosa que salvara a la humanidad de exactamente ese destino. Jake Morsion walked to the sound of harmonic tones that seemed to resonate through the very structure of Nexus Prima. The alien station's day-night cycle was controlled by subtle changes in lighting that mimicked natural circadian rhythms. Though Jake suspected this was a recent accommodation for his human physiology. As consciousness fully returned, he realized that today would determine whether humanity faced conquest or partnership with the most powerful military force the galaxy had ever known. A soft chime announced the arrival of his morning meal, delivered through a wall slot that materialized and disappeared like liquid metal. The food itself was surprisingly palatable. Designed to meet human nutritional requirements, Jake ate mechanically while reviewing his notes from the previous day, preparing for what Zephyra had described as the final evaluation. Jake Morrison came Zephyra's voice through a communication panel. The Council of Conquest has completed their deliberations. Your presence is required in the Grand Assembly Chamber. The walk through Nexus Prima felt different this morning, where previously Jake had sensed curiosity and hostility from the station's inhabitants. Now he detected something closer to respect. Word of his strategic analysis had apparently spread throughout the command structure, fundamentally altering how the alien military viewed humanity's potential. The Grand Assembly Chamber dwarfed even the impressive Council Chamber from the previous day. Hundreds of alien military officers filled crystalline galleries that rose in impossible spirals around a central platform where Jake was directed to stand. Representatives from dozens of conquered species were also present, their various forms creating a bizarre menagerie of the galaxy's subjugated civilizations. Zephyra took her position at what appeared to be a podium made of living light, while the 7 council members arranged themselves in a semicircle behind her. The chamber's acoustics amplified her voice to reach every corner of the vast space. We are gathered to witness an unprecedented moment in the history of our empire, Zephyra announced. For the first time, a representative of a potential target species has demonstrated strategic capabilities that rival our own military analysts. General Texan stepped forward, his massive form casting shadows across the platform. Jake Morrison of Earth, your analysis of conquest methodologies has forced us to reconsider fundamental assumptions about human capabilities. However, demonstration of strategic thinking is only one factor in determining the fate of your species. Admiral Krysa joined him, her multiple arms, gesturing toward the assembled representatives of conquered species. Each of these civilizations possessed unique strengths. The Crystalline Collective had technology that surpassed our own in several areas. The Tau Cetians had developed the philosophical frameworks that provided remarkable psychological resilience. The Andorian Federation had military traditions spanning thousands of years. Yerag fell before our empire, continued Vortak, his skin shifting through colors that Jake was beginning to understand represented complex emotional states. The question remains,
What makes humanity different enough to warrant partnership rather than conquest? Jake looked around the chamber, taking in the faces of representatives from species that had lost their freedom to the same empire that now offered humanity a choice. The weight of speaking for his entire species pressed down on him like a physical force. The difference, Jake began, his voice carrying clearly through the chamber's acoustics, isn't that humans are superior to any of these civilizations. The difference is that we're adaptable enough to learn from their experiences. A gestured toward the alien representatives in the galleries. Every species you've conquered had strengths, but they also had rigid patterns of thinking that made them predictable. Humans excel at abandoning unsuccessful strategies and adopting completely different approaches when circumstances change. Elaborate, Commander General Faxon. The Crystalline Collective fell because they couldn't adapt their superior technology to unconventional warfare tactics. The Tausetians destroyed themselves because their philosophical resilience became philosophical rigidity when they needed to compromise. The Andorian Federation's military traditions became their weakness when they faced an enemy that didn't follow traditional rules of engagement. Jake paused, making eye contact with as many of the council members as possible. Humans would study each of these defeats and modify our approach accordingly. We'd use crystalline technology with Tausatian philosophy and Andorian military discipline, then abandon all three for something completely different if they weren't working. Sephiroth's antennae moved in what Jake recognized as approval. This adaptability you described could also make humans unpredictable allies. How do we know that partnership with your species won't eventually lead to betrayal when circumstances change? Because betrayal would be strategically stupid, Jake replied immediately. Your empire controls resources and territory that humanity couldn't hope to match for centuries, even with accelerated development. Partnership offers us access to knowledge and opportunities that would take millennia to develop independently. Why would we sacrifice long-term benefits for short-term advantages? Unless you believed you could eventually surpass our capabilities, suggested Vortak. Jake smiled. That's exactly what we try to do, but through cooperation and mutual benefit, not conquest. Humans excel at finding win-win solutions that leave everyone better off than they were before. The chamber erupted in the complex harmonic conversations Jake had witnessed before, but this time the sounds seemed more intense, more urgent. The discussion continued for several minutes before Sephira restored order. The council has reached a decision, she announced. Jake Morrison approached the platform. Jake walked forward until he stood directly in front of the 7 council members. Each of them towered over him, presenting millions of years of collective military experience and the conquest of dozens of civilizations. Your species will be offered a treaty of alliance with our empire, General Faxon announced. You will provide strategic analysis and cultural consultation for future expansion operations. In return, humanity will receive protection, access to our technology, and the right to maintain your own governmental structures. Relief flooded through Jake, but Admiral Krysa raised one of her arms before he could respond. However, she continued, this offer comes with conditions. Humanity will have 1 Earth year to demonstrate good faith by assisting with 3 specific military campaigns currently in development. Failure to provide valuable contributions will result in reclassification as a conquest target. Jake felt his heart sink. What kind of military campaigns? Vorthak's skin shifted to a neutral gray tone. To involve species that have already been contacted and have refused our offers of peaceful integration. The third involves a civilization that has developed technology we consider potentially threatening to our empire's security. You want us to help you conquer other species, Jake said flatly. We want you to help us avoid unnecessary violence, Sephira corrected. Your strategic insights could minimize casualties and reduce the duration of conflicts that would occur with or without human involvement. Jake looked around the chamber one more time, seeing the faces of conquered species who had once faced the same choice his civilization now confronted. The moral complexity of the situation was staggering, but the alternatives were even worse. I'll need to communicate with Earth leadership before any formal agreements can be made, he said finally. Of course, Sephira replied.
You will be provided with a secure communication system to conduct these discussions. However, understand that our offer has a limited time frame. Other species have been identified as potential strategic partners, and our resources are not infinite. As Wars approached to escort Jake to the communication facility, he realized that his personal diary had set in motion a chain of events that would reshape humanity's place in the galaxy. Whether that change would ultimately prove beneficial or catastrophic remained to be seen. But there was no longer any possibility of returning to the isolation that had previously protected his species from the larger universe's dangers and opportunities. La sala de comunicaciones era una maravilla tecnológica que desafiaba la comprensión humana. Jake Morrison se encontraba rodeado por una esfera de energía traslúcida que proporcionaba comunicación cuántica instantánea con la Tierra, eliminando el retraso temporal que normalmente haría imposible una conversación en tiempo real a través de distancias interestelares. Frente a él, hologramas tridimensionales mostraban a los líderes más poderosos del mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, los presidentes de las principales potencias mundiales y los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas Combinadas de la Tierra. La situación es más compleja de lo que cualquiera de ustedes podría haber imaginado. Comenzó Jake sintiéndose abrumado por la responsabilidad de informar a su propia especie sobre su futuro potencial. No estamos tratando con exploradores o diplomáticos. Estamos frente al imperio militar más poderoso de la galaxia. Y han venido aquí para evaluar si conquistarnos o aliarse con nosotros. El presidente Chen de la Alianza del Pacífico se inclinó hacia adelante, su expresión grave. ¿Qué tipo de capacidades militares poseen estos alienígenas, Morrison? Sus recursos son incomprensibles según nuestros estándares, respondió Jake. Una sola de sus estaciones espaciales es más grande que nuestra luna y alberga tecnología que podría neutralizar toda nuestra infraestructura militar en cuestión de horas. Han conquistado 43 civilizaciones diferentes, algunas con tecnología más avanzada que la nuestra. La presidenta Rodríguez de la Federación Americana del Sur habló con voz tensa. ¿Y qué quieren exactamente de nosotros? Quieren que nos convirtamos en consultores estratégicos para sus futuras operaciones de conquista. A cambio, ofrecen protección, acceso a tecnología avanzada y la preservación de nuestros gobiernos actuales bajo supervisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake podía ver las expresiones de shock y horror reflejándose en los rostros de los líderes más poderosos de la humanidad mientras procesaban las implicaciones de la propuesta. Finalmente, el comandante supremo Williams de las Fuerzas de Defensa Global habló. Morrison, ¿estás diciéndonos que debemos ayudarlos a conquistar otras especies para evitar ser conquistados nosotros mismos? Estoy diciéndoles que esa es una de las opciones sobre la mesa, respondió Jake, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mujeres y varoncas, el patriota PFE. La alternativa es enfrentar una invasión que no tenemos posibilidades realistas de resistir exitosamente. ¿Qué sabemos sobre estas otras especies que quieren conquistar?, preguntó el secretario general Thompson. Jake consultó sus notas. Según la información que me proporcionaron, 2 de las civilizaciones objetivo han rechazado ofertas de integración pacífica. La tercera ha desarrollado tecnología que el imperio considera una amenaza potencial para su seguridad. ¿Qué tipo de tecnología?, insistió el presidente Chen. Manipulación de agujeros negros artificiales, respondió Jake. Aparentemente, esta especie ha desarrollado la capacidad de crear singularidades controladas que podrían ser utilizadas como armas de destrucción masiva a escala estelar. La presidenta Rodríguez se puso de pie, paseando fuera del alcance de la cámara antes de regresar. Esta es una decisión imposible. Si cooperamos, nos convertimos en cómplices de genocidio. Si no cooperamos, nosotros mismos enfrentamos la extinción. Hay un tercer factor a considerar, añadió Jack. La líder de este imperio, la reina Zefira, parece genuinamente interesada en evolucionar su metodología de expansión. Mi análisis de sus estrategias de conquista le impresionó lo suficiente como para considerar alternativas a la dominación militar directa. El comandante Williams se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que podríamos influenciar sus políticas desde adentro? Es posible, admitió Jake,
pero requeriría caminar una línea muy fina entre cooperación y complicidad. Tendríamos que encontrar formas de minimizar el daño a otras especies, mientras ganamos influencia suficiente para eventualmente cambiar sus métodos fundamentales. Entonces enfrentamos una invasión que han estado planificando durante décadas. Conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos y tienen estrategias desarrolladas específicamente para neutralizar nuestras fortalezas. La conversación continuó durante horas mientras los líderes mundiales debatían opciones que variaban desde resistencia heroica hasta colaboración total. Jake proporcionó detalles adicionales sobre las capacidades alienígenas, sus métodos de conquista y las condiciones específicas de la propuesta de alianza. Finalmente, después de consultas privadas entre las diversas facciones, el secretario general Thompson habló en nombre del grupo. Morrison, necesitamos más tiempo para estas deliberaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que requieran una respuesta final? Zephyra mencionó que el plazo es limitado, pero no especificó un marco temporal exacto. Sin embargo, también indicó que están considerando otras especies como socios potenciales. Si tardamos demasiado, la oferta podría retirarse en favor de alternativas. ¿Qué recomiendas?, preguntó la presidenta Rodríguez directamente. Jake respiró profundamente antes de responder. Recomiendo aceptar la alianza con condiciones específicas. Insistir en que nuestro papel sea estrictamente consultivo y diplomático, no militar directo. Negociar salvaguardas para las especies que se supone que debemos ayudar a conquistar. Y establecer objetivos a largo plazo para la reforma gradual de sus métodos imperiales. Es un gamble masivo, murmuró el presidente Chen. Todo es un gambe en este punto, respondió Jake. Pero al menos esta opción nos da una oportunidad de supervivencia a largo plazo y la posibilidad de influir positivamente en el destino de otras civilizaciones. Después de más debate, los líderes llegaron a un consenso tentativo. Autorizarían a Jake para continuar las negociaciones mientras desarrollaban estrategias de contingencia para ambos escenarios posibles. Cuando la comunicación terminó, Jake se quedó solo en la cámara de comunicaciones, confrontando el peso de las decisiones que enfrentaba su especie. A través de las paredes transparentes de Nexus Prima podía ver las estrellas que representaban miles de mundos, muchos de ellos ya bajo el control del imperio que ahora ofrecía a la humanidad una opción entre la cooperación y la conquista. Su diario personal, que había comenzado como una simple reflexión privada sobre el primer contacto alienígena, había evolucionado hasta convertirse en el documento que podría determinar el futuro de la civilización humana. Jake sabía que los próximos días serían críticos para establecer los términos bajo los cuales la humanidad entraría en una galaxia dominada por fuerzas que superaban con creces cualquier cosa que su especie hubiera enfrentado anteriormente. Mientras salía de la cámara de comunicaciones, Jake se preguntaba si las futuras generaciones de humanos lo recordarían como el hombre que salvó a su especie o como el que la condenó a convertirse en cómplice de un imperio construido sobre la conquista de mundos indefensos. Jake Morrison stood in the observation deck of Nexus Prima, watching as 3 massive fleets prepared for departure to distant star systems. Each fleet contained enough firepower to reduce a planet to cosmic dust. The irony was not lost on him, as he reviewed the strategic recommendations he has spent the past week developing for what the Empire euphemistically called integration campaigns. The first target was the Kepler 43A system, home to the Aquatic Collective, a species of highly intelligent cephalopods who had developed underwater cities of breathtaking beauty and complexity. Their refusal to join the Empire stemmed from philosophical objections to hierarchical government structures, preferring their consensus-based decision-making processes. Jake's recommended approach avoided direct confrontation entirely, instead proposing the introduction of beneficial microorganisms that would gradually alter their ocean chemistry, making their traditional food sources scarce, while offering imperial biotechnology as a solution.
The second campaign targeted the Rigel 7 system, where the Silicon Confederation had built a civilization based on living crystal matrices that could process information at quantum speeds. Their rejection of imperial overtures came from their belief that biological species were inherently inferior and temporary evolutionary phases. Jake suggested exploiting these privileges by presenting the Empire as a transitional caretaker for primitive biological species, gradually integrating silicon-based thinking patterns into imperial decision-making processes. The third and most problematic target was the Wolf 359 system, where the Void Engineers had indeed developed controlled black hole technology for both energy generation and defensive purposes. Their threat to imperial security was genuine and immediate, as they had demonstrated the ability to create space-time distortions that could disrupt faster-than-light travel across entire galactic regions. Jake's strategy here was the most complex, involving staged false flag operations designed to make the Void Engineers appear to be aggressive toward neutral systems, thereby justifying Imperial intervention as a peacekeeping operation. Your recommendations have been implemented across all three campaigns, Zephyra announced as she joined Jake at the observation window. Fleet commanders report that initial phases are proceeding exactly as you predicted. Jake watched the ships disappear into faster-than-light travel, each one carrying thousands of personnel toward encounters that would determine the fate of billions of intelligent beings. How long before we know if the strategies are working? Kepler 88 operation should show results within 30 days. Aquatic species adapt quickly to environmental changes, so their response to resource scarcity will be immediate. Rigel 7 will take longer, perhaps 6 months, as silicon-based cognition operates on different temporal scales than biological thinking. Wolf 3559 is the wild card, as any species capable of manipulating black holes likely has defensive capabilities we hadn't anticipated. Jake turned away from the window, unable to continue watching the fleet's departure. Zephyra, I need to ask you something directly. Do you believe that what we're doing is ultimately beneficial for these civilizations? Her antennae moved in patterns Jake had learned to interpret as contemplation. That question assumes that benefit and harm are universal concepts rather than culturally specific interpretations of change. The aquatic collective will eventually have access to technologies that could extend their lifespans by factors of 10. The Silicon Confederation will be part of a galactic community, rather than isolated in philosophical superiority. The Void Engineers will no longer pose an existential threat to anyone, including themselves. The right to make their own choices about their futures, as did every other species in our empire initially. Jet survey data indicates that satisfaction levels among integrated populations consistently exceed their pre-integration baselines within 2 generations. Jake felt a chill run down his spine. You've been measuring satisfaction levels? Comprehensive psychological monitoring is essential for maintaining social stability across diverse species. We've learned that resistance to integration typically correlates with attachment to specific cultural practices rather than objective quality of life assessments. In other words, you've perfected the art of making conquest feel like liberation. Zephyra's skin color shifted slightly, indicating what Jake had learned was amusement. Your species continues to frame these interactions in terms of conquest and liberation, as if those were the only possible categories. What if integration represents evolution rather than subjugation? Before Jake could respond, an alarm tone echoed through the observation deck. Bort's voice followed immediately through the communication system. Priority alert. Unexpected developments in the Wolf 359 operation. Jake Morrison, report to the Strategic Analysis Center immediately. The Strategic Analysis Center was chaos when Jake arrived. Dozens of alien technicians worked frantically at control stations, while multiple holographic displays show real-time feeds from the Wolf 359 system. What Jake saw made his blood run cold. The Void Engineers hadn't simply detected the approaching Imperial fleet, they had somehow anticipated it. 3 artificial black holes, each roughly the size of Earth-Moon, had been positioned at strategic points around their star system.
The Imperial ships dropped out of faster-than-light travel. The black holes began generating gravitational waves that interfered with their propulsion systems. How is this possible? Jake asked Vorthak, who was coordinating responses from multiple command stations simultaneously. On intelligence indicated they possessed defensive black hole technology, but this level of strategic preparation suggests they were aware of our plans weeks in advance. On the main display, Jake watched as Imperial warships found themselves caught in gravitational fields that prevented both escape and effective attack positioning. The Void Engineers weren't destroying the fleet, they were holding it in a kind of cosmic prison while broadcasting messages in multiple languages. What are they saying? Jake asked. A translator stepped forward. They claim to have evidence that the recent conflicts in the Tau Centauri and Vega systems were instigated by Imperial agents using false flag operations. They demanding that the representatives from neutral systems be allowed to investigate these claims. Jake felt his stomach drop. If the Void Engineers could prove Imperial manipulation in other conflicts, it would undermine the entire justification for the Wolf 359 operation and potentially expose the broader pattern of conquest through manufactured crisis. How could they possibly have obtained such evidence? Sephira asked as she entered the analysis center. Unless, Jake said quietly, someone provided it to them. The implication hung in the air like a toxic cloud. If there was a source within the Empire feeding intelligence to potential targets, it would explain not only the Void Engineers' preparation, but also growing resistance movements among previously conquered species. General Jackson's fleet is requesting permission to attempt a combat breakthrough, reported one of the technicians. Their tactical analysis suggests a concentrated assault could overwhelm the gravitational barriers. Any aggressive action now would validate their claims about Imperial methods. Jake studied the tactical display, noting the precise positioning of the black holes and the mathematical elegance of the gravitational trap. They're not just defending themselves, he realized. They're making a statement. This entire setup is designed to demonstrate their technological superiority without causing casualties. They want to negotiate. Negotiate what? Asked Vorthak. A new paradigm for galactic civilization. One based on technological cooperation rather than military dominance. As if summoned by his words, a new communication channel opened on the main display. The figure that appeared was unlike any alien species Jake had encountered. A being of pure energy contained within a geometric framework that hurt to look at directly. The Void Engineer said in perfectly modulated tones, "We propose a conference to discuss the future of galactic civilization. We suggest that recent events have demonstrated the limitations of conquest-based expansion models." Sephira stepped forward to respond, but Jake interrupted. "Let me handle this. I think I understand what they're really offering." As Jake moved toward the communication console, he realized that his role in galactic affairs was about to become far more complex than anyone had anticipated. The diary entries that had started this entire sequence of events were about to be eclipsed by decisions that could reshape the fundamental nature of how civilizations interacted across the galaxy.